Good morning, friends. As we celebrate the feast of the Solemnity of our Blessed Mother, we greet our dear Blessed Mother in different languages. Kublai Kumaria kapada pelagat singai kutra dan barparo kuya pana pentai belagal kuya usok po jong pa ujisu. Kumaria bakuy ukmi jong play tudwana baganta jingi ginong po minta berokor gajinyaw jingi. Amen. ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಧನ್ಯ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯಾ ದೇವ ಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அச்சிஷ்ட மரியாயே, சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்தில் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். प्रणाम प्रणाम हे मैया, नारियों में धन्य तुम, धन्य तेरा गर्भफल। हे संत मरिया यीशु माता, प्रार्थना कर हम पापी दिनों, अब और मृत्यु के समय। നന്മനിറഞ്ഞവളേ, മേരി നിന്നാമം വാഴ്ത്തി പാടുന്നു. പരിശുദ്ധ കന്യാമാതാവേ, പാപികളങ്ങൾക്കായി നിത്യം നിൻ ദിവസങ്ങളോട് എന്നെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ തായേ, നീ എന്നെന്നും മൃത്യുവിനേരത്തും. A very happy feast to you, dear friends.